जो मैं चैनल उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे आप सब। और मेरे लिए मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे बहुत ही बुरा नज़ला हो रहा है, मेरी आवाज़ से आप लोगों को महसूस हो रहा होगा। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी तालीम के बारे में, इल्म के बारे में कि इल्म क्या है। तालीम जो होती है हमें शऊर सिखाती है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का तरीका, सीढ़ी जो है वो बन के हमारे सामने आती है। और जो ये किताबें हैं यही हमें जो है शऊर सिखाती हैं कि किस तरह किस ढंग से रहना चाहिए, किस तरह बात करनी चाहिए। सारे जो है हमें तहज़ीब तमीज़ जो है हमें सिखाती है। और जो है पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ज़ेवर है जो ज़िंदगी भर कभी पुराना नहीं होता। हमें तालीम जो है अपने बच्चों को भी दिलानी चाहिए, ख़ास करके लड़कियों को, क्योंकि उन्हें आगे ही जाना होता है, शादियां करनी होती हैं ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। अगर कोई बुरा वक्त आए तो अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। काफ़ी ऐसी मेरी बहनें हैं जो कि कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास इतनी तालीम नहीं है। तालीम एक ऐसी सीढ़ी है जो हमें कभी गिरने नहीं देती, जो हमें हर हाल में, हर चीज़ में, हर उम्र में काम आती है। आप यकीन करें, मेरे बाबा जो है आज तक जो है वो स्टडी करते हैं। मेरे बाबा जो है आज तक वो बुक्स पढ़ते हैं। उन्हें बस वो कहते हैं कि हर चीज़ भले जो है वो उम्र कोई एज नहीं होती जो है बुक्स पढ़ने की या नॉलेज हासिल करने की, वो हर चीज़ से नॉलेज हासिल करते हैं। माशाल्लाह से वो बैंक में मैनेजर रह चुके हैं, अब वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी वो जो है उनको बहुत शौक़ है प्रेस में जो है वो हमारे वहाँ की जो प्रेस है उनके साथ हेल्प करवाते हैं, हेल्पफुल रहते हैं। और अखबारों में जो है हर चीज़ में अपना जो है उनको लिखने का बहुत शौक़ है, स्टडीज़ करने का बहुत शौक़ है और उनको पढ़ाई का बड़ा ही शौक़ है। आज तक वो हर चीज़ बुक्स जो होती हैं उनको स्टडी कर रहे होते हैं, नॉलेज हासिल कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती और तालीम एक ऐसा ज़ेवर है जो हमें पूरी ज़िंदगी काम आता है। अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने ख़ास करके अपनी बेटियों को पढ़ाएं, लड़कियों को पढ़ाएं, ताकि वो उनको आगे जाना होता है ज़िंदगी में, ताकि आगे चल के वो साबित कर सकें कि औरत भी कुछ कर सकती है, हम भी कुछ कर सकते हैं। ऐसी भी मेरी बहनें हैं जो है अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं सकती। आजकल इतनी महंगाई है कि हम अपने शौहर के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें, उनके साथ हेल्पफुल रह सकें, अपने बच्चों को अच्छी चीज़ दे सकें, अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। अपने बच्चों पे जो है सख्ती नहीं करें, लेकिन उन्हें समझाएं कि तालीम क्या चीज़ है, कि अगर जो है ये हमारे पास आ गई तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। हमारे पास हमारा इल्म होगा, इल्म की दौलत होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी हालात हो हम सब कुछ कर सकते हैं। और काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि बुक्स को इस तरह धूल मिट्टी में नहीं रखना चाहिए, बैग्स को जिसमें किताबें होती हैं इस तरह नहीं फेंकना चाहिए। ये इल्म है, यही हमें सब कुछ सिखाता है, यही हमें आगे बढ़ने का जज्बा सिखाता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है। इसकी हम कदर करेंगे तो आगे ज़िंदगी में अल्लाह ताला हमें सफलता देगा, सफल करेगा हमें। मैं ये कहूँगी कि ये भी, क्योंकि इसको हम जब पढ़ते हैं, जब हम इनसे कुछ सीखते हैं तो हम एक अच्छे इंसान बनते हैं, हम जानवर से भी इंसान बन जाते हैं, हम अच्छी जो है हमें सीख मिलती है। मैंने काफ़ी बार देखा है, माँ बाप बैठे होते हैं, बच्चे पैरों में लेके किताबें बैठे होते हैं और उसको फेंक रहे होते हैं। कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। जब ये हमें हर चीज़ सिखाता है, हमें ज़िंदगी में कामयाबी तक पहुँचाता है और इसको पढ़कर ही हम शऊर हासिल करते हैं, इसको पढ़कर ही हमें ज़िंदगी का असल मकसद समझ आता है, तो फिर हम इनकी कदर करें, हम इन्हें ऐसे धूल मिट्टी में ना रखें, इन्हें पैरों में ना गिरने दें, इन्हें हम इस तरह से ना करें। ये देखें, अगर हम जो है हमें कोई कमी होगी या अल्लाह ताला ने हमें जिस तरह भी बनाया होगा, लेकिन हमारे पास तालीम का ज़ेवर होगा तो हम हर हाल में जो है हमारी हर जो कहते हैं ना, हर खामी जो होती है वो तालीम हमारी छुपा देता है। अगर अल्लाह की तरफ से हमारे अंदर कोई नुक्स है, मुझे माफ़ करिएगा अगर किसी को बुरा लगा, मतलब ये जो मैं दिखा रही हूँ पिक्चर में, अगर अल्लाह की तरफ से अगर कुछ ऐसा है तो तालीम जो है वो हमारी इस चीज़ को भी छुपा लेगी,
ہم کچھ کر سکیں گے۔ تعلیم ہی ہمیں جذبہ دیتی ہے۔ تعلیم جو ہے اگر ہمارے ہاتھ پیر نہیں ہے تو وہ ہمارا ہاتھ پیر بنتی ہے۔ اگر ہم پڑھے لکھے ہیں تو اگر ہم ایجوکیٹڈ ہیں، ہمارے پاس تعلیم کا زیور ہے، تو ہمارے لیے سب کچھ آسان ہے۔ ہم زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم اپنا کما سکتے ہیں، ہم کسی کا محتاج نہیں ہو سکتے۔ ایک تعلیم ہی ہوتی ہے جو ہمیں زمین سے عرش پہ لے جاتی ہے۔ یہ دیکھیں آج جو ہے مطلب اگر انہوں نے اتنا ہی جو ہے ایجوکیٹڈ ہیں، یہ انہوں نے اتنا اپنی تعلیم سے دل لگا کے پڑھا ہے، تو یہ دیکھیں ان کے گلے میں آپ کو میڈل تو نظر ہی آ رہا ہوگا۔ تعلیم ہماری ہر بری جو ہے ہر برائی تو نہیں کہوں گی، ہر خامی کو چھپا لیتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی جو ہے خواجہ سرا پیدا ہو جاتا ہے، یا جو بیچاروں کو ہم لوگ اس طرح دھتکارتے ہیں، اگر ہم انہیں دھتکارنے کے بجائے ہم انہیں تعلیم یافتہ بنائیں تو وہ بھی زندگی میں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں، اپنی پہچان بنا سکتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو بھی تعلیم کی جو ہے، یہ نہیں کہ بچوں کو مار مار کے وہ کرنا چاہیے، نہیں۔ دیکھیں آپ جو ہے آؤٹ آف پاکستان کے جو ملک ہوتے ہیں ان میں بچوں کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور ان کے کس طرح جو ہے ان کا خیال رکھا جاتا ہے، اور جو ہے ٹیچرز بھی ان کے ساتھ بہت فرینڈلی ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ماحول میں چاہتی ہوں ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ میں چاہتی ہوں یہاں پر بھی ایسا ماحول ہو۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کا جو پسندیدہ بچہ ہوتا ہے اس کو سراہا جاتا ہے، اور جو باقی بچے ہوتے ہیں وہ سب بچوں کو، جیسے ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، تو استاد بھی تو ماں باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ یہ میں اس وجہ سے یہ بات کہی کہ میں نے کچھ سنا تھا ایسا، میں یہ آپ لوگوں سے اس لیے میں نے شیئر کیا کہ یہ نہیں کہ بچے نے اگر کچھ کہہ دیا کہ مس یہ غلطی ہو گئی یا آپ سے کوئی یہ غلطی ہو گئی، تو یہ اس کی ایبلٹی ہے نا کہ اس نے مسٹیک کو جانا اور آپ کو بتایا، اور وہ بھی عزت سے بتایا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اسے انڈر ایسٹیمیٹ کریں اور اسے پنشڈ کریں، یا تو پھر جو ہے ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی کمپلین بھی کر دے یا کچھ برا ہو جائے تو ٹیچر اس بچے کو پھر دوبارہ سے میری بہنوں آپ اس طرح نہیں کریں، آپ استاد ہیں، اور استاد کے معنی ہوتے ہیں ماں باپ کی طرح۔ استاد جو ہے ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں، اور آپ اس طرح سب بچوں کو ایسے ہی دیکھیں جیسے سب بچے آپ کے اپنے ہیں، ان سے فرینڈلی رہیں۔ اگر کوئی ان کا کانفیڈینس بچے کا نہیں ہوتا تو اسے کانفیڈینس دلائیں، یا نہیں کہ اسے انڈر ایسٹیمیٹ کریں۔ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر کوئی کچھ ایسا ہے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا، اور اگر انہوں نے کسی بچے کے ساتھ برا کیا ہوگا تو آج سے وہ اس طرح نہیں کریں گے۔ جیسے باہر ملک میں ہوتا ہے، جیسے آؤٹ آف پاکستان میں، تو بہت ہی ٹیچرز بہت اچھے ہوتے ہیں اور کوآپریٹیو ہوتے ہیں اور بہت ہی خیال رکھتے ہیں۔ ہمیں بھی بہت اچھی ٹیچرز ملی جو بہت ہی کوآپریٹیو تھی۔ ہمارے یہاں تک کہ پرنسپل بھی بہت اچھے تھے، ہمیں بہت اسکول کا بہت اچھا ماحول ملا۔ اس وجہ سے یہ ویڈیو بنائی کیونکہ پہلے میں نے دیکھا تھا کہ بچوں کے پیروں میں بکس پڑی ہوئی ہیں، ماں باپ کچھ نہیں کہہ رہے، اور بچے پھینک رہے ہیں بیگس کو اس طرح، تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو اس وجہ سے میں نے سوچا میں یہ ویڈیو بناؤں، اور جیسے اس طرح نہیں، علم کی بھی ہمیں عزت کرنی چاہیے۔ اور ایک بچے نے مطلب میرے ان لاز میں بچہ ہے، اس نے مجھے یہ شکایت کی کہ اس نے اپنی ٹیچر کو ایک مسٹیک کیا بتائی کہ ان سے مسٹیک ہو گئی، تو وہ ان کو انڈر اسٹیمیٹ کرتی ہے کلاس میں، ان کو محسوس نہیں کراتی کہ وہ مطلب بہت ہی ان کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ڈیگریڈ کرتی ہیں۔ اور اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں یہ بھی بات شیئر کروں کہ اس طرح نہیں، سارے بچے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر ٹیچرز کو، استاد کو اگر ماں باپ کا درجہ ملا ہے تو وہ بچوں کو بھی یہی سمجھیں۔